दयालो दयालो दयाल शरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम दयाल परम प्रेममय प्राण ठाकुर मोर विश्व वंदनीय श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा सभी चरण तले मोर अनंत कोटिनत जन प्रणाम पूज्यपाद बाबा श्री चरण Recording in तले मोर progress. कोटि कोटिनत जन प्रणाम इष्ट परिवार समस्त श्री चरण तले मोर नत जन कोटि कोटि प्रणाम ये पवित्र वर्चुअल सत्संग जोड़ी होता सत्संगर समस्त इष्टवाही करीम मंडली को मोर एकांत प्रणाम जनाए एवं अंतर जय गुरु मध्य जनाए समस्त गुरु भाई माँ माने शांति स्वस्ति आनंद रहंतु आज मधुमय परिवेश भितर उपस्थित रही सत्संग को उपभोग करचंती समस्त सुस्थ स्वस्थ चिरायु जीवन कामना करें प्रभु को श्री चरण तले एवं भोग अर्घ्य प्रदाता भाई माने तथा माँ माने मध्य चिरायु हंतु यही मोर प्रार्थना सुंदर भाव भजन कीर्तन परिवेशन है एवं सुंदर भाव पूर्ववर्ती प्रारंभिक अभिभाषण समय से भाई मध्य अति उच्चकोटी आयोजन करुले मोर मन पड़े से दिन कथा 1297 साल 31 श्रावण राति गोटाए बेले श्रीरामकृष्ण परमहंस देव मानव लीला स्मरण कर स्वधाम प्रत्यावर्तन कले एवं ता पूर्वर कही जाइथिले जे आर एक बार आस्ते हबे ताई पार्षदेर सब ज्ञान दिछि ना मते आउ थरे आसीबा को हबो तेणु पार्षद मानकु सब ज्ञान देकी जाऊ नाही तो धराधाम रे मनीष तांको पुणी प्रतीक्षा करी हो तो रहिला केबे पुणी से आसीबे तो आसीबार तो गुटे पूर्व प्रस्तुति दरकार सेमती गोटे अवस्था दरकार तो ठीक 2 वर्ष पर आसवा को पड़ा जहाँ हम शास्त्र कहे तो 1295 साल से 30 भाद्र शुक्रवार शुभ ताल नवमी तिथि यही पुण्य मासरे पुण्य प्रभात रे पूजनीय शिवचंद्र चक्रवर्ती औरसरे जननी मनमोहिनी देवी गर्भरे से विश्व मानव मानव उद्धता परम मंगलर मूर्त जीवंत रूप जी अर्थात कल्याण स्वरूप जी से आविर्भूत है ये धराधाम को आसिले आज से पुण्य मासरे आमे तांकर गुण कीर्तन करिवार अपूर्व सुजोग पाइछु वर्चुअल सत्संग भितर दे तुम कहवा चाहे ये 2 वर्ष पर हठात एमती कौन जुगर हो गला जे तांको पुणी आसवा को पड़ेला हे तो भगवान श्री कृष्ण कहले जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवते भारत आपण ये धर्म विषय तो बहुत कथा जानिछन धर्म कौन इत्यादि इत्यादि से कथा हम कहबी नाही तबे कौन प्रकृत रे हला आपण जानिछन ठाकुर आसिले 1888 किंतु विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या आरंभ हला 1800 मसीहारू साइंस बिगेन टू प्रोग्रेस सिविलाइजेशन एडवांस्ड ये सभ्यता द्रुत गति आगे चलला जीवन समस्त सुख सुविधा जहाँ को आम एमिनिटीज ऑफ लाइफ कहू ये भी धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलला एमिनिटीज ऑफ लाइफ इनक्रीज्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ किंतु मल्टीप्लाई करी 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 चलला मनी मटेरियल वेल्थ रे मनीष जबरदस्त सुख बा पीस और हैप्पीनेस को खोजिला मनी और मटेरियल वेल्थ भीतर दे एवं ता सत्य देखंतु वर्तमान सुधा जहाँ आम देखुचु बहु लोक अच्छा जो माने पॉवर्टी बा डिजीज को
ଇରାଡିକେଟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ବି ସେତେବେଳେ ଆସିଗଲା। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ସମାଜରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଚାରିଆଡେ କମ୍ୟୁନିଟି, ଫ୍ୟାମିଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଦମ୍ପତି, ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଦିଟା ପୃଥ୍ୱୀ ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାସମର ପରେ ମଧ୍ୟ 1960ରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ, ଆପଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଢିଥିବେ ଇତିହାସରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ବ୍ଲଡ ସେଡ୍, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୱାର ଥ୍ରେଟ୍, ଆଜି ବି ସେ ୱାର ଥ୍ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ୱାର ଥ୍ରେଟ୍ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଚାରିଆଡେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସବୁ ଥିଲା ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷର ଘୋର ଅଭାବ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷର ଅଭାବଟା ଆମେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ହୁଏତ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନେଷ୍ଟ ଭର୍ଚୁଅସ୍ ମେନର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚରିତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମଣିଷର ଖୁବ ଅଭାବ ସମାଜରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଣିଷ, ଯୋଉ ମଣିଷର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ବି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ବର୍ଜିତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେବାପ୍ରାଣ ମଣିଷର ବି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଏଭିଲ୍ସ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଲ୍ସ, ଏ ଯାହା କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିଲା ଆସିବାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଠାକୁର ଆସିବାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର। ବହୁ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ ଆଟମ, ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି, ଯୋଉ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମସି ସ୍କୋୟାରକୁ ନେଇକି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ଆଟମ ବମ୍ ବି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ 2016ରେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ନ ସହରରେ। ହାଉ ସିମ୍ପଲ ଏ ମ୍ୟାନ ହି ୱାଜ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ପତ୍ର, ତାଙ୍କ ରହିବା ଘର, ତାଙ୍କର ଚେୟାରରେ ବସିବା ଚେୟାର, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏତେ ସହଜ ସରଳ ଏ ମଣିଷଟା ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବମ୍ବେର ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯମୁନାଲାଲ ବାଜାଜ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ହେଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଲାବୋରେଟୋରୀ କୋଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କୋଣରେ ବସିକି ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ତମାମ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଫେରିବା କଥା ଭୁଲିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ନିଜେ ସେଦିନ ସେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଘରେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ରହିବା ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ବି ହୁଏତ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ କ୍ରିଏଟ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ଜେନେରେସନ ଅଫ ଇଡିଅଟ୍ସ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ ଜେନେରେସନ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କମନ ସେନ୍ସ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ କମନ ସେନ୍ସର କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଆଜି କେତେ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ,
विज्ञान जगत को अति निकटरू ठाकुर देखिथिले। अति निकटरू खाली देखि नथिले, विज्ञान संबंध रे तांकर पूर्ण ज्ञान थिला। He had scientific knowledge not by reading books but by attending, or not by attending lectures but by realization। बही पढ़ी कि लेक्चर अटेंड करी आम बड़ी से विज्ञान संबंध रे ज्ञान आहरण करि नथिले, सेटा तांकर स्व अनुभवर कथा, रियलाइजेशन र कथा। आटम भितर केते बेले कोन होछ वैज्ञानिक माने होते यंत्रपाति साहाय्य रे देखिथिले, किंतु श्री ठाकुर स्पष्ट भाव रे तांकर से चक्षु द्वारा देखि पारुथिले एटॉमिक पार्टिकल भितर कोन सब था। शक्तिटा केमते वस्तुतरे रूपांतरित हुए, वस्तुरे शक्तिटा मैटर केमते हुए, मैटरटा शक्ति केमते हुए, एटा से स्पष्ट भाव रे जानुथिले, देखुथिले। एथि पई से घोषणा करिथिले मटेरियल साइंस स्पिरिचुअल साइंस भितर किछि प्रभेद नाही। तांको दिव्य दृष्टि भितर एई सत्यटा धरा थिला। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। विज्ञान दर्शन धर्म ए भितर कौनसी पार्थक्य मोटे नाही बोली से घोषणा करले। तो एई जो प्रिय परम एई भली जने मैजिक मैन ऑफ साइंस जहाँ भी से कहिसंते विज्ञान एवं जहाँ उद्घोषणा करिगले धर्म और विज्ञान गोटिए, एवं एई परि जणे मनीष पाखको पृथ्वीर विभिन्न अंचल विज्ञान संबंध रे ज्ञान थिबा अनेक मनीष छुटी आसीथिले देखिबाकू। खाली सेया नुह, विश्व प्रेम रो जणे प्रतीक जहां कदे संभव विश्व प्रेम, सही यूनिवर्सल लव रो जो सिंबल ही आसथिले श्री ठाकुर, सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट ही आसीथिले श्री ठाकुर, बा गोटे सोर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड फोकस ऑफ सुपर इंटेलेक्ट, असीम प्रज्ञार अधिकारी ही जो आसीथिले। एई मनीषटी विश्व प्रेम प्रतीक ही आज छिड़ा होती समुदाय विश्ववासी सामने रे। द ओनली मैन हु स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल लव। तो सही मनीष कहवाक चाहूची से उत्तर बंग गोटे अख्यात पल्ली अंचल हिमायतपुर रे जन्म लाभ करथिले 1295 साल 30 भाद्र शुक्रवार ताल नवमी तिथि। तो पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती आपण जानिछन्ते अत्यंत सज्जन मनीषटी, बुद्धिमान मनीषटी, परोपकारी मनीषटी। मां ताको कथा न कहले भल, आपण जानिछन्ते अत्यंत भक्तिमती व्यक्तित्व संपन्न महिषी महिला। मात्र 8 वर्ष बयस रे स्वप्न रे आग्रा दयाल बाग द्वितीय संत सद्गुरु हजूर महाराज को दर्शन करथिले एवं सतनामटा प्राप्त हो जाइथिले। नामी पुरुष आसिया पूर्व नाम आसे कथा जानिचंती। तणी संत सद्गुरु परंपरा क्रमे नामटा आसथिला आपण जानिचंती। सेही संत सद्गुरु परंपरा भितर जो द्वितीय संत सद्गुरु श्री श्री हजूर महाराज तांको पाखरु स्वप्न रे मात्र 8 वर्ष बयस रे सतनाम प्राप्त होइथिले मां मनमोहिनी देव। तो केमति के मां आपण देखुछन्ते त एक्चुअली लैंडिंग ग्राउंड जदि एई भली महान न थाए तबे महापुरुष केमति लैंड करि थान्ते। तेणु मु कहयाकु चाहे एई से बापा आ मां एई भली लैंडिंग ग्राउंड सप्लाई करथिले प्रिय परम पुरुष पुरुषोत्तम को सेई धाम आसीबा पाई। परवर्ती समय से संत हजूर महाराज ठारू स्वप्न प्राप्त सतनाम रे दीक्षा ग्रहण करथिले निजे आग्रा दयालबाग जाइके। एवं दयालबाग जाइके हजूर महाराज को पाखको जाइके दर्शन करिके रहिके किछि दिन फेरिले जते बेले
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଗୁରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା, ତୁମକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ତ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ତୁମ ପରି ଯଦି ପୁଅଟି ମିଳନ୍ତା, ତାକୁ ବଢେଇ କଢେଇକି ମଣିଷ କରନ୍ତି, ତୁମ ଆଦର୍ଶ ଜନିତ କଷ୍ଟଟା ଯେମିତି ମୋ ନ ପାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୁଅକୁ ପାଇକି। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଦର୍ଶନରୁ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଜି ହଉଛି, ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ଯଦି ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ହଜୁର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ ଯାହା ତା ତ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ କୋଳ ମାଲିକ ତେରେ ପାସ୍ ଆଏଙ୍ଗେ, ଏହି ପଦ, ଏ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ହଜୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଝରି ପଡିଥିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରି ଜନନୀ ଦେବୀ ପରମାନନ୍ଦରେ ସେଦିନ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିକି କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଘରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ବାସ୍ ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ପଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ। ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଅଙ୍ଗର ଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର, ଶିଶୁର ଚତୁର୍ଦିଗ ଆମୋଦିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଗନ୍ଧରେ, ସୁଗନ୍ଧରେ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନେ ଶିଶୁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଶିଶୁକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ମା ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ନାମରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉ ନାମ ଭିତର ଦେଇ ମା ବୋଧେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିକି, ଯେ ଏଇ ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର, ନିଜର। ତେବେ ଆଉ ଡିଟେଲ ମୁଁ କହୁନି, ଶୈଶବ ଜୀବନ କଥା, ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କଥା, ବିବାହ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର କଥା, ତାଙ୍କର ଦୟାର କଥା, କରୁଣାର କଥା, ପାବନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଅଧ୍ୟୟନର କଥା, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅତୁଳନୀୟ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତିର କଥା। ମାକୁ ଜଗତ ଜନନୀ ରୂପେ ଏତେ ସେବା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଥିଲା ବେଦବାଣୀ। ଆପଣ ବେଦ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଦର ବାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାତୃଭକ୍ତି। ସେ ତ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ପଢିନି ବେଦ ଟେଦ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା କରିନଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଏକମାତ୍ର ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ସାଧନା ଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଯାତନା ବା ଶାସନ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପୀଡନ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦା ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ପୀଡନରେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ମାନେ ବାଡି ବଗିଚା କହନ୍ତି, ବାଡି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭାଟି ବଣ, ସେଇ ଭାଟି ବଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଦୌଡିଗଲେ ଏବଂ ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ମା ତ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ, ଜଗତ ଜନନୀ, ତେବେ ଏ ମା ମୋର ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାହିଁକି?
एते शासन कहीं करती आपण शुणी कथा कही जो से हाथ टेकी ऊपर को चित्कार कर मो माँ जगत जननी एते निर्दय कहीं मत कहीं शासन करते संगे संगे से आविर्भाव होती प्रकृत जगत जननी से माँ कथा स्मरण कर मात्रे सहसा दिव्य ज्योतिर वनभूमि चारिआडे ज्योतिर्मय ही उठी दिव्य गंधरे आमोदित होइथिला से बनटा आ निराकार माँ से सांगे सांगे साकार भी उठी एवं तांको सामने रे आविर्भूत हो जाइथिले से अपरूपा जगत जननी प्रेम स्पर्श रे सांत्वना वाक्य रे तो ठाकुर अनुकूल चंद्र मनर व्यथा से दिन दूरीभूत होता तेबे कहवाक चाहे पितृमातृ भक्तिर गोटे उज्जवल दृष्टांत थिले से ठाकुर आज जो पितृमातृ भक्ति आम दूरे आज बोधे स्वप्न हो जाए बहु संख्यार जमी वृद्धाश्रम गढ़ी उठी आप देखुं हत्या 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 पितामाता को हत्या ये गोटे प्रतिदिन दैनिक खबर पलटि जाती किंतु से परिप्रेक्षी में कहवाक चाहे पितृमातृ भक्तिर उज्जवल दृष्टांत हेले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूपक यो मनीष ये मनीषटी को देखापी खाली मनीष नुहे आज्ञा देवादेवी आविर्भाव होता शुधु माँ काली नुहति देवादेवी गण एपरिक बड़ बड़ देवादेवी आप कृष्ण रूप ठाकुर को दर्शन करने से आसी दक्षिणेश्वर को जीवा प्रसंग तो आप जानते माँ काली केमती आणिकी हाथ रे मिठा खुआई थे माँ काली हाथ रे थाली संदेश आ घटे पानी नहीं कि स्नेह सस्नेह डाकिकी उठे शुई पड़ते हालिया ही क्लांत होगी दक्षिणेश्वर से रामकृष्ण ठाकुर जो बसते से संदेश आ जल खुआई देते खाद्य खाई सारे 48 घंटा क्षुधा तृष्णा हो नाला श्री ठाकुर परवर्ती अवस्था जानते कि भाव से नाम करुले रास्ता घाट रे अचेत हो पड़ जाते केतले किए टेकी नहीं घरे पहुंचे दौला से कथा आप जानते पुअर ये अवस्था देखी माँ से सरकार साहेब जी की फरीदपुर रोते गाजीपुर रोते चिट्ठी देखी प्रार्थना जनइले जे पुअर एमती अवस्था कौन करी तो सरकार साहेब तांको निर्देश देइथिले जे से जो नाम रे दीक्षा नहीं से नाम रे ताको दीक्षा दियंतु एवं गोटे पर्टिकुलर डेट रे माँ तांको से नाम रे दीक्षा देले एवं से दिन से सरकार साहेब मध्य जो जगह रोते से उच्चारण करथिले कथा काम हो जाएगा अर्थात से काम हो जाएगा यार अर्थ आप मैंने बुझी पारुथिबे तो सैया कही कि भी से दिन सी यह लीला संवरण करथिले आरदपुर को चली जाइथिले परे जते बड़े माँ ये जो दीक्षा देइछन तांको सेतिके बेले जो दीक्षा देले सही समय ठाकुर कौन कहिथिले आपण सुनिछन माँ ए नाम तो मु जाने नुआ जदि किछि अछि तबे मते दियो ए नाम को मोर जप करिवार नाही कारण अहर्निश ए नाम मो भितरे स्वतः जप हेउछि माने स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली मो भितरे नामटा जप होउछि सेठी जननी देवी तांको कहिथिले मु तो गुरुंक निकटरु जहा पाइछि ताहा ही देली आ किछि मु जाने नाही तेबे ए जो प्रिय परम श्री ठाकुर तांको विषय कहवा पाई मोर योग्यता नहीं क्षमता नहीं आपण माने मोर भक्त ज्ञानी अभिन्न भाई अछंती प्रचंड ज्ञानी से ज्ञानी मनीष पाखर आप बहु भाव शुणी तेबे मु कहूची से दिनर कथा आज को 133 वर्ष पूर्व जो शिशु बांग्लादेश रे से अख्यात पल्ली रे जन्म ग्रहण करथिले ब्राह्मण परिवार रे आउ प्रकृतिर स्नेह शीतल कूल रे लालित पालित ही वर्धित होइथिले जो शिशु आ शैशवरू लोक संग करने को अत्यंत भल पाउथिले आजीवन आजीवन मनीष मनर केते वैचित्र मय जो रहस्य ताकू भेद करी
तार मीमांसा प्रदान करुले प्रत्येकटा मनीष को आउ जोड़े जिनस इंपोर्टेंट थिला जो कथा परवर्ती अवस्था से कहले आई हैव कम विथ वार ऑफ लव एंड सर्विस से सेवा और प्रेम नहीं की सेवा और प्रेम नहीं की सेवा और प्रेमर महात्म्य को अगणित मनीष हृदयर सिंहासन रे आई मीन हृदय भितरे बसई देइथिले अर्थात मनीष माने तांकू तांकर हृदय सिंहासन रे बसई थिले एथि पई फॉर सेवा एंड लव तेणु विश्ववासी आज मानव कुलर सर्वविध समस्यार समाधान पाई जो घुरी बुलुचंती सही समस्यार समाधान श्री श्री ठाकुर निजर तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि बल देई जाइचंती जो समस्यार समाधान आज भी आचार्य देव आचार्य परंपरा भीतर दे अहरह चली तेणु कहवाक मु चाहे जो आर्य सभ्यता बोली सभ्यता गोटे थिला जोठी इष्ट केंद्रिक जीवन ही जीवन लाइफ फिलोसफी मनीषर थिला से आर्य सभ्यतार जड़े अन्यतम मूर्त प्रतीक जो सभ्यतार थिला जीवन वृद्धि कथा जो सभ्यता भितर थिला से अमृत मंत्रर कथा से सभ्यतार मूर्त प्रतीक है कि स्वरूप है कि श्री श्री ठाकुर आउ थरे ए जुगर मनीष मान को अमृतर पथ निर्देश कर यूनिक आज्ञा यूनिक तांकर जीवन दर्शन अद्भुत तांकर जीवन दर्शन अतुलनीय तांकर जीवन दर्शन से कथा को धरिवा भाया शक्ति आमर नाही जो कथा सेदिन से कहते कहू कहू कही हे तो आज जुगरे जुगर कथा कहूँ आसन प्राणायाम कथा कहूँ सारा पृथ्वी हूँ तो यही भारत प्रचार कर दी आसन प्राणायाम जुग इत्यादि कथा जदि मनीष शांति पाइबा चाहे रोग कबल रक्षा पाइबा चाहे ये कोरोना समय भी से जुगर कथा कह प्राणायाम कथा कह जो धराबंधा साधनार धारा अनुसार आज आम चलने चेष्टा करुचे पृथ्वीवासी बरं मन पकेबा ये दरकार से प्रिय परम श्री ठाकुर से दिन कही नाम नहीं आमी जन्मे आछि मु जन्मीची नाम नहीं की आर आमी जानी नामी आमार बेसिस ताई मातृगर्भे थाकती नाम करता तो मातृगर्भे थिबा समय मु नाम करथली तेबे छोट बालक अवस्था जो साधन जगतर चरम अवस्थार कथा देखंतु ये जो नाम नहीं कि साधन भजन करवा यहाँ हूँ चरम अवस्थार कथा सबुठु मोस्ट साइंटिफिक कथा जो मनीषर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नाम जो गोटे प्रचंड शक्ति ता भीतर अच्छी स्पंदनात्मक शक्ति से शक्ति अप्लाई करिकी ए जैविक संस्थिति टाकू केमती आई मीन गोटे बालांस स्टेट गणा जाई पारिबो जो द्वारा मनीष बालांस हो जो मनीष आज साम्य संगति हरा है कि ये समाज सभ्यता टाकू साम्य संगति हरा करई देइची अस्थिर चंचल होची मनीष अस्थिर चंचल भी सभ्यता आज सही सभ्यता को साम्य संगति पूर्ण करदवा पाए श्री श्री ठाकुर गोटे चरम वैज्ञानिक पद्धति ये जो नाम रो साधना आनिक आछन्ते आ निज अनुभूति भितर सहज सरल भाव ताकू प्रकट करिक आम सामने थुई देकी जाइछन्ते तेबे तांकर बाल्य लीला तो अति चमत्कार आपण ए कथा भी जानिछन्ते आपण खाली दोहरेइबा कथा एकांत आत्मबोध जे थिला समस्तक प्रति सेटा आपण बहु भाव रे तांकर जीवन रो बाल्य लीला रो जानिछन्ते प्रत्येक प्राणी एपरिक उद्भिद कीट पतंग जीवजंतु समस्त दुख रे तीव्र व्याकुलता तांकर सृष्टि होतला एवं ता दूर करिवा पय प्राणपणे चेष्टा करी माने चेष्टा तो करूथिले एवं ये चेष्टाटा तांकर चरित्र गोटे सहज वैशिष्ट्य थिला जेमिति चिंता करंतु जने लोगा नाही किछि नै छटपट होछि छोट पिला थिबा अवस्था रे रास्ता रे जदि देखिले
घर दौड़ी जाए किसी आनिक दौले टंका पैसा ठू आरंभ कर सब किसी दौले नहले जदि किसी भी नहीं निजर ड्रेस टाको लंगड़ा होगी काढ़ी दे दौले ये अवस्था भी होता। तेरे तांकर व्यवहार प्रकृति आत्मभोला सत्य से मनीषटा थिले सांगसाथी सह आपन भोला बा निजको भूली जाइकी से व्यवहार देखौथिले निजर सब किछि दे अन्यर दुख मोचन करुथिले। चिंता करंतु एटा अन्यर सुख अन्यर तृप्ति साधन पाई तांकर जे केते त्यागर ज्वलंत दृष्टांत जो माने श्री ठाकुर को देखी जीवन रे से बुझी ना प्रकाश कर महामुस्के मनीष तांकर प्राणर जिनस मनीष को छाड़ी मुहूर्त भी रही पारंतनी। खेल साथी मान राजा भाई थे आप जानते स्कूल सहपाठी मान संगे नाटक यात्रा रे केते जे अभिनय करिसंती दरिद्र लोकों साहाय्य भंडार खोली देथिले एपरिक से कलिकता मेडिकल कॉलेज रे पाठ पढ़िया समय भी डाक्तरी पढ़ा समय कुलींकर राजा भाई सही राजा प्राणर प्रभु भी चिंता करंतु आ चिकित्सक हुई जन्मस्थान को फेरिकी सही लीला खेला से आरंभ कर देथिले जद्वारा कि समस्तकर सुहृद जड़े बंधु भी बने जाइथिले। शेष यौवन उद्दाम आवेग आज यौवन उद्दाम आवेग रे केमती धर्षण लुंठन डकायती चोरी इत्यादि जिमती कहती इनडिस्क्रिमिनेट ब्लड सेड चारिआडे चली किंतु श्री श्री ठाकुर यौवन उद्दाम आवेग रे से किभଳି भाବରେ जन्म आई मीन मनीषर सेवारे जनगण सेवारे किमती आत्महरा हो उठुते से कथा कहवा बाहुल्य आपण सब जानते तेबे केते चोरंकर साथी चिंता करंतु से यौवन समय केते दुर्बृत्त जो माने तांकर सुहृद बंधु समस्तंकर दरदी बंधु अन्यर क्षत तांकर क्षत अन्य सुस्थ रहिले से निजे सुस्थ एइभଳି अप्राण उद्यम करी चलीथिले सत माने सत चेष्टा करी चलुथिले पतितंको उद्धार रास्ता देखौथिले उद्धार करिथिले खाली कथार कथा नथिला आ शेष रे एमती गोटे समय आसिला तुमूल कीर्तनर समय से कीर्तन कथा मु कहवा मोर बेल नाही जो कीर्तन आपण जानिचंते अति सहजरे सरल भाव मनुष्यर मनटा को उच्च स्तर को नहीं जाए सही कीर्तन से करुथिले अहर्निश तुमूल कीर्तनर बन्या सृष्टि कर देथिले। चिंता करंतु जो पाबना भूमि इंग्रेज पदानत से समय पापाचार्य नित्य क्रीड़ा भूमि से थिला सही पुण्य भूमि को रूपांतरित करथिले परिशुद्ध करथिले से वर्ष पर वर्ष पल्लीवासी द्वारा देश कीर्तन माध्यम सतनाम प्रचार करी बांग्लादेश पूरा पल्ली सहर नगर सर्वत्र गोटे दिव्य भाव दिव्य उन्मादना सृष्टि करथिले गोटे तरंग सृष्टि हो जाइथिला। आ जानिचंती जतले कीर्तन करुथिले संगी मेल से जीव जंतु गछ पत्र लता गुल्म समस्ते बोधे कीर्तन रे जेमते मजी जाइथिले जीव जंतु गछ लता आदि नामर स्पंदन रे थरथर करी कंपमान हो जाउथिले तांडव कीर्तन तड़ित संघात पत्र पुष्प इत्यादि ढेउ भलिया खेलुथिले दुलायित होउथिले कीट पतंग माने मध्य दल दल ही उड़ी आसी बेले बेले श्री श्री ठाकुरंकर अंगरे बसी जाउथिले कांधरे बसी जाउथिले पक्षी माने तांकर बेकटा को ठाकुरंक बेकरे घसी दउथिले आखिटा को भी घसी दउथिले। चिंता करन तांग मुंड दिहरे बसी पड़िकी कुकुर छागल प्रभृति उल्लसित आनंद लंफ प्रदान करी कीर्तन दल पछरे छुटी छुटी जाती गाई माने हंबारडी करी भी कीर्तन पछरे दौड़ी जाती लांगड़ उपर टेकी देकी तेबे एभली बोध भी आम कौ जुगे शुणी नथिलु बा देखा तो दूर कथा ए जुगे भी से दुर्भाग्य मोर मु देखी नाही तेबे तांकर गोटे कीर्तनर विशेषत्व थिला आमे अवश्य टिके टिके करू सेमती पद कीर्तन जोटा कहते गोटे पद को बार बार रिपीट करवा पतित पावन नाम राधा राधा बोल पतित पावन नाम राधा राधा बोल एई जो पद घंटा घंटा धरी शह शह लोक सम्मिलित कंठरे अविराम भाव
ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚତାନ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଛୁଟି ଆସେ, ଠାକୁର ପ୍ରଥମରୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହନ୍ତିନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ସମାଧି କିପରି ହୁଏ ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଦେବେ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ସମାଧିରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆସିକି କହିଲେ ଦେଖ ଯେ ଦେଶ ତୁମକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଇଛି। ଆଜି ବି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର, ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜି କେମ୍ବ୍ରିଜ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜି ଭାରତରେ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ଯାଇକି ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କଣ? ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା। ସେ ମଣିଷଟା କିଏ ମଣିଷ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, 800 କୋଟି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷକୁ ବି ଆଜି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯାହା ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗି ଦିନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇ ଦାଉଜିନ୍ସ ନାମକ ସେଇ ମଣିଷ ସେଦିନ ଗ୍ରୀକରେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇକି। ଦାଉଜିନ୍ସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରୀକ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2016 ମସିହାରେ, ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମିଥ୍ୟା ବି ନୁହଁ। ଏଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି ନିଜର। ତେବେ ସେଇ ମଣିଷ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଏତେ ବଡ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଏଡେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି? No, they are not a real man, only simply biological man, homo sapiens। ତାକୁ ବାୟୋଲୋଜି ଭାଷାରେ ଆମେ ହୋମୋ ସେପିଆନ୍ସ ହେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ରିଏଲ ମ୍ୟାନ ହେଇନୁ, ନିର୍ଭେଜାଲ ମଣିଷ ହେଇ, ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗି ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାର ତୁକଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଏହି ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ ବିବାହରୁ, ପୁରୁଷ ନାରୀର ମିଳନରୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନାରୀର ମିଳନରୁ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାନ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଳନ ଭିତରୁ ବି ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଭେଜାଲ ରିଏଲ ମ୍ୟାନ ଦେବ ମଣିଷଟି ବି ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଦେବ ଭାବ, ଦିବ୍ୟ ଭାବର ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହିଗଲେ, ଯାହା ଆଜି ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣା ପଡିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର। ଖାଲି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଛପେଇ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନା। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଶିକ୍ଷାରେ, ଯାହା 1835 ମସିହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକେଲ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ 10,000 ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଭୟାବହ ପରିଣତି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଘୋଷଣା କଲେ, ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତୁ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଘୋଷଣା କଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦୀକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକର ଛାତ୍ରର, ତେବେ ଯାଇକି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ମଣିଷ ଆଣେନି। ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ଲାଗିଲେ ସେଠୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେନି, ଚରିତ୍ର ଆସେନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, କଲେଜରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, କି ଆମ ଘରେ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପିଲା ଭିତରେ ପଶି ପାରନ୍ତା। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା କହି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ, ଉଭୟ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର ଶିକ୍ଷା ଘରେ 11-12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ବସିକି ଉଠିକି ଚାଲିଚଳନ ଭିତର ଦେଇ ପାଇବା ଦରକାର। ଯୋଉ କଥାର ବୋଧେ ଏକ କଥା
ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ସିସ୍ କାରେଲ ମେନ୍ଦି ଅନ୍ନୁନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଓନର। ତ ସେଇ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ହବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ମଦରହୁଡ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରୁଥିବ, ଥ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ମଦରହୁଡ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ, ସହଧର୍ମିତ୍ୱ, ପତ୍ନୀତ୍ୱ, ଜାୟାତ୍ୱ, ଜନନୀତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବ, ସେଇ ବିଦ୍ୟା, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଝିଅ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆପାତତଃ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ହବନି, ତାପରେ ଆଉ ହବନି, ସେ 11-12 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯାହା ବି ଶିଖିବେ ପିଲା 11 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯୋଉ ଚଳଣି ଠାଣି ବାଣୀ ଚାହାଣି ବସିବା ଉଠିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ବୟସ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଶିଖନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଖାଲି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଦବା ଦରକାର। ଦୀକ୍ଷା କାହାର ଦୀକ୍ଷା? ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଚରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିକାଶ ହେଇଛି, ମାନବତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିକାଶ। ଆଜି ଯଦି ଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ କିଏ, ତେବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ଇଟ୍ ଇଜ ଅନଲି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାଦା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତବେ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇଉଠୁ। ତେଣୁ ଆଜିର କିନ୍ତୁ ଏ ସଭ୍ୟତା, ଏ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ଡ ସଭ୍ୟତା, ଯାହା କହିଲି ସେ 1835 ମସିହାରେ ଭାରତର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଇଂରେଜ ସରକାର ଯୋଉ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ, ଶିକ୍ଷାନୀତିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହେଇଛୁ, ସୁଖକାମୀ ହେଇଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଛୁ, ଅହିକ ଦାବି ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଠି ଦାବିଦାର ହେଇକି ଛିଡା ହଉଛୁ, ମାନେ ପାର୍ଥିବ ଦାବି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହେଇଛୁ। ଏଣୁ ଅଶାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁଖ, ଏଇଥିପାଇଁ ଧନର ବୈଷମ୍ୟ, ଲୋଭ, କାମ, ଦମ୍ଭ, ଏଇ ସବୁ ରିପୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ଚାରିଆଡେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଡାକରା ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ। ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ଥରି ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରାଣ ଥରି ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିଥିବେ ଥରହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବି ଅଛି କିଛି କିଛି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହଉଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲ, ବାସ୍ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ମଣିଷର ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୀଳାଳରୁ ଯେ ସଂସାରକୁ ସେ ଆସିକି ଥାଆନ୍ତି ନିଜେ, ଏ କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡାଅ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାହା ନିଜର ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ୟୁରୋପ ଠିକ ନା ଏସିଆ ଠିକ? ଆଜି ସେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜି ୟୁରୋପ ମାନେ ଏସିଆ ମୁହାଁ ହେଲେଣି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍କନ ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ଆଜି ସବୁ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର, ନିଜେ ବୋଧେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛି, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ବୁଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଯାଇଛି, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ୟୁରୋପ ବଡ ନା ଏସିଆ ବଡ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଭାରତ ବଡ, କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ ୟୁରୋପ ଏସିଆ ଏ ଦିଟାକୁ ମିଳେଇ ଦେଲେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏଇ ଦିଟାର ସାର୍ଥକ ସଂଗତି, ସାର୍ଥକ ମିଳନ ଘଟିଛି, ସଂଗତି ଘଟିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ, କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ନାହିଁ।
ଏଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ସୂତ୍ର ଥିଲେ ଠାକୁର, ମିଳନ ବେଦୀ ଥିଲେ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସ୍वस्थ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ନିରାପଦ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଚାହିଦା ଥିଲା ସେତେବେଳର 10 କୋଟି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଯୋଉ କଥା ଆସନ୍ତା 2050 ହଉ କି 2100 ମସିହାରେ ଯାହା ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ମଣିଷ ଜାତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ଏ ହୋମୋସେପିଏନ୍ସ ନାମକ ଜୀବଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ତତଃ ତାହାରି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୁନାର ସଂସାର ଡୋକଛେ ବୋଲେ ଭାବନା କି ତା ଶଙ୍କା କେରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ସେ କଥା ମୁଁ ରିପିଟ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏଇ ମଣିଷ ଜାତିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ବୁନିଆଦ ବିଲୁପ୍ତ ନ ହଉ ଯାହା ଠାକୁର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହୁଏତ 80 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାତି ଚାଲୁ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଏଇ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ତ ଅଛି ଝରି ପଡିବ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବା ଆଗେଇ ଯିବା ସ୍ୱସ୍ତି ହାବେ ହୋ ଆଗୱାନ ଭୟ ନାହିଁ ଅରେ ଭୟ ନାହିଁ ସ୍ତାର୍ଥେ ପ୍ରାଞ୍ଜେ କରିଛି ଦାନ କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।